लगातार तलमुआ होईछि सुना दर। आज पुणी 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 5,950 टंका खसीथिबा बेले 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा कमिछि 5,450 टंका। एबे 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम प्रति दर रही 1,28,350 टंका। से भली 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम प्रति दर 1,40,020 टंका रही। मध्यप्राच्य युद्ध में डॉलर महंगा होगा कारण निवेशक सुना बदल में डॉलर निवेश करुछंती। सस्ता है सुना रूपा। मध्यप्राच्य युद्धर घनघटा भितर ये बड़ खबर। खसिला सुनार भाव लगातार तलमुआ होईछि सुना दर। आज पुणी 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा 5,950 टंका खसीथिबा बेले 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम पिछा कमिछि 5,450 टंका। एबे 22 क्यारेट सुना 10 ग्राम प्रति दर रही 1,28,350 टंका। से भली 24 क्यारेट सुना 10 ग्राम प्रति 1,40,020 टंका रही। मध्यप्राच्य युद्ध में कहुच्छी जेहेतु डॉलर महंगा होउछि सेही कारणरू निवेशक सुना बदल में एबे डॉलर रे निवेश करुछंती। आ जोथिपई ये बड़ कारण होइथै पारे जोथिपई सुना एवं रूपार दर क्रमागत भावे खसिबारे लागिछि। तेबे आगकू स्थिति कौन रहिबो एवं ये उपयुक्त समय की सुना रे निवेश करबा पई से संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ श्रीयुक्त चित्तरंजन बेहरा आम सहित जोड़ी होचंती। श्रीयुक्त बेहरा आपनको स्वागत करुछि ओटीवी को। प्रथमे कारण आपनकटू जानिबा पई चाहिबू जे जेतेबेले युद्ध परिस्थिति भितरे सब किछि महंगा होउछि सेतेबेले जोठी दर प्रतिवर्ष आमे देखु जेतेबेले युद्ध हुए सुना रूपा दर महंगा होइथाय। एबे काई कि दर खसुछि एवं आगकू सुना रूपा दरर स्थिति कौन रही पारे दर को नै एवं कारण जहाँ कहुच्छी जे मध्यप्राच्य युद्ध में डॉलर महंगा होगा कारण निवेशक एबे सुना बदल में डॉलर रे निवेश करुछंती। तेणु आगकू स्थिति कौन रहिबो दर आहुरी कमिबो ना पुणी थरे सुना रूपार दर महंगा होइजिबो एबे तारी उपरे रहिछि समस्तंकर नजर। कारण युद्ध स्थिति केतेबेले कौन हेबो ताहा तो आकलन करिबा मुश्किल। किंतु जेतेबेले आमे देखु जे युद्ध समय सुना रूपार दर बढ़ी थाए किंतु वर्तमान समय खसुछि सुना रूपा दर। एवं तारी भितरे आउ एक बड़ खबर जे ईरान अमेरिका युद्ध प्रभाव रे शेयर बाजार आज पुणी एक बड़ धरणर क्राश देखिबा पई मिलिछि। आज मार्केट खोलिबा मात्रे मुंबई सूचकांक सेंसेक्स 1700 पॉइंट खसी 72,854 रे पहुंचीथिला। मिनिटक मध्य निवेशक 11 लाख कोटी टंकार क्षति सहिचंती। सेपरि निफ्टी रे मध्य 532 पॉइंट ह्रास होईछि। मार्केट खोलिबा मात्रे निफ्टी सूचकांक 22,582 को खसी जाइथिला। गत शुक्रवार स्टॉक मार्केट बंद हेबा बेलकू जो सूचना में आपनक सामने मध्य रखुछु जे मध्यप्राच्य युद्ध प्रभाव रे शेयर मार्केट भी क्राश होईछि। आज पुणी बड़ धरणर क्राश देखा मिली। मार्केट खोलिबा मात्रे मुंबई सूचकांक सेंसेक्स 1700 पॉइंट मध्य खसी जहाँ तथ्य रही। कौन कारण आगकू बाजार स्थिति कौन रही पारे सविशेष आलोचना करबा। अर्थनीति विशेषज्ञ श्रीयुक्त चित्तरंजन बेहरा आम सहित जोड़ी होचंती। श्रीयुक्त बेहरा आपनकू स्वागत करुछि ओटीवी को। सबुठु बड़ कथा जेतेबेले आमे देखु युद्ध समय सुना रूपार दर पूर्वरु बढ़ी थाए किंतु एबे सुना रूपा दर एते खसिबार सार कारण कौन एवं सेंसेक्स मध्य खसुछि शेयर मार्केट क्राश होईछि। देखंतु आमे जो जनरल जो साधारण विश्वास थाए जे जेतेबेले स्टॉक बाजार अनिश्चितता रहे बा आर्थिक मंदावस्था आसे बा कोनोसी अर्थनैतिक अनिश्चितता देखा जाए सेतेबेले सुना रूपार दर सेटा बढ़ी थाए। किंतु एबे जो कमिछि आमे जो देखिबा एई जो स्थिति मध्य सब बेले देखा जाई न थाए। माने जथा जेमती गत गोटे वर्ष भितरे सुना रूपारे गोटे बहुत बड़ प्राइस चेंज हेची। जेमती कि सुना रूपार रेट डबल पाखे 70-80% पाखापाखि बढ़ीथिला। सुना मध्य 50-60% ऊपर तार मूल्य वृद्धि हम देखिथिले जस्ट गोटे वर्ष रे। तार कारण मध्य जो थिला जे जो सारा पृथ्वी डी डॉलराइजेशन कथा चिंता करथुला। सेंट्रल बैंक माने सुना बहुत भारी मात्रा रे किणुथिले। से सब कारण एबे मध्य अपरिवर्तित रही। एमती ना जे से भली कारण परिवर्तित होईछि किंतु एबे जो नुआ समस्याटी देखा देछि ए जो हम जो ईरान ऊपर जो अमेरिका एवं इजराइल जो आक्रमण एवं ईरान ताको जो भली भाबरे रिएक्ट करिछि जेमती वर्तमान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देवा फल जो ऑयल रो प्राइस $110 जोटा कि 60-65-70 भीतर थिला सेठी पाखापाखि 60% बढ़ी जाइछि। तेणु जो माने एठी देश गुड़िक अछंती देश गुड़िक बड़ चैलेंज देखा देछि। सेमाने मध्य तेल किनिबा पई तांको देशर जनता को तेल एवं गैस जोगैबा पई तांको मध्य
ଚଢା ଦରରେ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ କିଣିବାକୁ ଏବେ ପଡୁଛି, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ନିବେଶକ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସୁନା ଆଉ ରୂପାକୁ କିଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଆଉ ରୂପାରୁ ଲାଭ କୁ କାଢିକିରି ସେମାନେ ଯଦି ଏବେ ତେଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଯଦି ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଡଲାର ଆମ ଦେଶରେ ସିନା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡଲାର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡଲାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉଟା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉଠି ଡଲାର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିକିକିରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେରିକାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ ବଜାରକୁ ତାଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିକୁ ବିକିକିରି ସେମାନେ ରିପାଟ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହଉଛି, କାରଣ ରୁପିର ଭାଲ୍ୟୁଟା ସେଥିରେ ରୁପି ଭାଲ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଯୋଉ ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ବା ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ଏସିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଭାରତ, ଚାଇନା, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତେଲ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଏନର୍ଜି ବା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଚଳନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଭାରତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 80-85% ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ ହେଇଥାଏ। ସେଇଠି ତାର ଦର ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହବ, ସେଇ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଯୋଗୁ ପୁରା ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଆମର ଯୋଉ ଆମ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ, କଣ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କଣ ରହିବ? ଏ ସୁନା ଦର ତାର ଆହୁରି କମିବ କି? ଯଦି କମିବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ଯାଇପାରେ? କାରଣ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବେ ବା ସୁନା କିଣିବେ, ନା ଦର ଆହୁରି କମିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ ପଛର କାରଣ କଣ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ସେନ୍ସେକ୍ସ ବା ନିଫ୍ଟି ଯୋଉଟା, ସେଇ ଯୋଉ 30ଟି କମ୍ପାନୀ ବା ଯୋଉ 50ଟି କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉ ନିଫ୍ଟି ଏବେ 30ଟି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଏବଂ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 30ଟି ଏବଂ ନିଫ୍ଟିରେ 50ଟି କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବହୁତ ଜୋର ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଲାଭ, ତାଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଏବଂ ଲାଭ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ବୋଲି ନିବେଶକ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ, ଯୋଉ ସେୟାର କିଣିବା ବା ବିକିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେୟାର ବିକିକିରି ଆମେ କିଛି କ୍ୟାଶରେ ରହିବା, ବା ଆମେ ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କମ ଦରରେ ସେଇ ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଶ କରେ, ଏଇ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକ ମାନେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରୋଇ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏତେଟା ତାର ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଜାର ସ୍ଥିତି କଣ ରହିବ, ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦର କମିବ ନା ବଢିବ, ତା ଉପରେ ଏବେ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।